हाय सांग मैंने रज संक्रांति हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आसतु आज रज संक्रांति आम महावीर आश्रम जा बुली बर्तमान आम बौलांगुर बाहर कर जाति महापुरुष को महावीर जीव बुली आस बर्तमान बाहर बौलांगुर आमर महावीर अभिमुखे गाड़ी चलला देखिए केते सुंदर रास्ता। रास्ता दे এটা পড়ছি আমার মহাবীর বরকুজ চলন্তু আমি যাওতে মহাবীর বরকুজ নিশ্চিন্ত টিকে আম মঠরে মুহ মারিকি ଯିବା চলন্তু ଆମ ସୀତାରାମ ମଠରେ ମୁହ ମାରି ଯିବା। जय श्री राम। देखो ये सीताराम मठ को आम बर्तमान एंट्री मारिलु मठ परिक्रम करूँ मठे प्रभु दर्शन टे करवा सांग मैंने जो आम बरकुज महावीर जावा आम निज महाप्रभु के दर्शन न कर गले भल लगे चलते आम महाप्रभु के दर्शन कर सांग मैंने देखो आम आसी सीताराम मठ पहुँचलु आम मठ ये आम ठाकुर अच्छा ठाकुर दर्शन करवा। प्रभु जय सीताराम जय सीताराम। देखिपे ये हूँ सीताराम मठ आमर हाय सांग मैंने बर्तमान आम महावीर जीवार प्रोग्राम थिला किंतु कैंसल करी आम बर्तमान एठी आम मठरे संक्रांति सकाशे अरुआ हाथ डालमा खटा खीरी एमती अरुआ आयोजन करा जाउची आ पिला मान सब आसी जुटिले कहले ना रुह संध्या को जीवा महावीर आ संध्या को महावीर गले भिडियोटा करिया बर्तमान एठी केमती रोषेबास हम मठ बारी सफा हम तापर भिडियोटी करवा रहिलु आम बर्तमान जाउछु मार्केट को सौदा ग्रोसरी सौदा पे। देखो सांग मैंने आमर परिवा कटा आरंभ हो गलानी मठ रोषे चलिबो एबे बिछी आम शाग बासुँच शाग मुगटा भी हम आठी भाई आम बड़ भाई आम बेसर कर डालमाटा हम आ सौदा पत्र आम सब जा मार्केट रू नहीं आसलु अदा ठूँ आरम्भ कर पियाज रसुण हल्दी लुण पकाइदे बर्तमान आमर रोषे आरम्भ हम परिवा मठ बारी परिवा खोजी खोजी मिलगला एक पाचिला अमृतभंडा समस्त नहीं खंडे खंडे पिला खाइबे आम सुबास काटिदेला समस्त खंडा खंडा नहीं खाइबे भंगा अमृतभंडा समस्त खंडा खंड दिया जाउची और भाई खाऊ देखो मुझे निजे खंडा खाऊची बुहाई पसला भंगा देखो सांग मैंने भात बर्तमान रेडी हो गलानी डालमा बस क्षीरी बस रोषिया पिची अजा खीरटा एते काठुआ कर टापड़ खिला कर देखु पिला सब बस जुआई पूरा व्यस्त अच्छा कम भणजा शाग धोचुं शागटा भी हम ये बापा देख गोटे भल जिन सुबास आमर चढ़ला गछ को आंब पार खटा भी हम ए हुशियार चढ़ू हाँ बंधा बंधु मैंने नाही नाही बोली 4टी 6टी आंब मिलगला बर्तमान देखो आम आंबर खटा हम एटा बैगनटा कटा हो सागर पड़ो ए आस्ते गला सुभाष सब रोषे आम चलती गोटे काटणी थुआ हो बाबा ना आसी पूजा कर गला कहलु से रही तार कौन कम अच्छे 4-5टा कल अच्छे तार आज आंब को भल कर धुआ तापर हम कटा तापर हम खटा सुभाष भाई काटिला आमर आंब आम खटा गोटे गोटे काट आस्ते
ମଝିରେ କାଟୁଛୁ ସେ ଟାକୁଆ କଟିବ ବୋକା ପିଲାଟା। ଭଣଜା ଧୋଇଲେଣି ଶାଗ, ତିଆରି ହବ ଏବେ ଶାଗ। ଭଣଜା ଭଲକିରି ଟାଇରି ଧୋଇଛ କି ନାଇଁ ପୋଛିଛ, ଲାଗିପାରେ ବାଲି, ଲୋକ ହେବେ ଅଶାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଶାଗ। ସୁବାସର ଭାଇର କଟର କଟର କରି ଆମ୍ବ କାଟିକି ଗଦା କରି ପକେଇଲେଣି। ଆମ୍ବ ପାଚି ଯାଇଛି, ବଢିଆ ଖଟାଟି ହବ। ଚାଲିଛି ଛୁଙ୍କ, ଡାଲମା ହେଲା ଛୁଙ୍କ, ତାକୁ ଦିଅ ଭାଇ। ବୁଝ ଭାଇ କଣ ବସିଛି ଶାଗ ହବ ଏଠି, ବସିଛି ଶାଗ ନା ହବ ଆମ୍ବ ଖଟା। ରଖିବ କ୍ଷୀରି ପୁରା ରେଡି। କ୍ଷୀରି କେମିତି ହେଇଛି, କଲର ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଶାଗ ଲଙ୍କା ପକାଅ, ଶାଗ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଅଧିକା, ବିଚଟା ତାକୁ ଦଉଛି ଗୋଳେଇ, ଘାଣ୍ଟି ନୋଟି ତାକୁ ଦେବେ ଦେଲେ ହେଇଯିବ କମ୍। ବିଚ ଶାଗରେ ପଡ଼ିନି ଲୁଣ, ପକେଇବ ତମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷୀରି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଖଟା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସୁବାସ ଆଣିକି ଆସିଲାଣି ଆମର ଅର୍ଣ୍ଣ। ଜବରଦସ୍ତ ଭୋଜିଟି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ ସବୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଠର ଆଣ୍ଟିଆରଟା ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚଉରା, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଚଉରା। ସେଠି ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମଠ କେତେ ପୁରୁଣା ମଠ। ଏଇ ଅକ୍ଷରରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ପୁରୁଣା ମଠ ଏଇଟା। ତା ଅକ୍ଷର ଦେଖି ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେଉଁ ମଠ ଘର। ଏଠୁ ଆସିଲେ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୋଟାରେ ଖୋଲିଲ, ଟାଣି ଧରି ଖୋଲିଦେବ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ ଲୁଣି, ନିବେଦନ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଧରି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଖୋଲିବାର। ଖୋଲିନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଏପଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଆମର ମଣ୍ଡପ, ଖାଇବା ପିଇବା ପଡ଼ିଲାଣି। ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, ସେତିକି ଖଟା ଟିକେ ମୋତେ ମୋର ଖାଇବିନି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦବା ଦଳି, ଲେମ୍ବୁ ଗଲା ପୁରୁଣି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଲାଗିଗଲା। ରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଯେମିତି ହେଇଛି କହିବେ, ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବାଟା, କେମିତି ହେଇଛି।